سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہو گئے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہو گئے تلوا تیرا۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ بڑے بواز بلند اللہم صلی علی والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، بس آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے میں حاضر آیا ہوں کیونکہ میرے بعد ایک بہترین خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے۔ یہ محفل کا انعقاد جشن غوث الورا کے سلسلے میں کیا گیا ہے اور ہر ایک مسلمہ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولیوں کی فہرست کو جاری فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا، ولیوں کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ یہ ولیوں کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ اقطاب، یہ اقواس، یہ اوتاد، یہ ابطار، یہ نجبہ، یہ نخبہ، یہ کیسی آئے دنیا میں؟ اللہ نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے ولیوں کو بھیجا۔ ایک وقت تک اپنی ولایت کا سورج ان کا چمکتا رہا، اپنی ولایت کا شعور ان کے پاس تھا، لیکن سب کی ولایت کا سورج غروب ہو گیا، سب کے فیض کا سورج غروب گیا، لیکن ایک ذات ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، جب سے پیدا ہوا ہے صبح قیامت تک اس کی ولایت کا سورج بڑھتا رہے گا۔ اسی لیے بریلی کی زمین سے میرا امام کہتا ہے سورج اگروں کے چمکے چمکتے ٹوٹے افق نور پر ہے مگر ہمیشہ تیرا، مگر ہمیشہ تیرا۔ عزیزان محترم، سرکار غوث اعظم کی عظمت کیا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے ولیوں کو پیدا فرمایا وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ کوئی ولی آدم صفی اللہ کے پیروں پر ہے، کوئی ولی حضرت نوح نجیب اللہ کے پرتوں ہے، کوئی ولی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پرتوں ہے، کوئی ولی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پرتوں ہے، کوئی ولی داؤد خلیفۃ اللہ کا پرتوں ہے، کوئی ولی حضرت عیسیٰ روح اللہ کا پرتوں ہے۔ لیکن سرکار سے کبرا غوث اعظم تسلیم فرماتے ہیں کہ میں پرتو محمد رسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے پرتو محمدی کا پیدا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جس کے قدم پر پیدا فرمایا وہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے جس طرح سارے ولی اپنے اپنے وقت پر ان کے سورج غروب ہو گئے، لیکن ایک سرکار غوث اعظم ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ان کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں آپ کی غوثیت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے مرد سب بولتے گئے بولتے چپ رہتے گئے، حاصل ایک نواز سنجر تیرا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا۔ جانے محترم آپ دیکھیں، آپ جو تواریخ کا مطالعہ کریں حضرت آدم سے لے کر اب تک کوئی ایسا ولی پیدا نہیں ہوا جو اعلان کر دے کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے ولی کو، اب دیکھیں حضرت سلیمان کے زمانے کے ولی کو، اب دیکھیں حضرت موسیٰ کے زمانے کے ولی کو، اب دیکھیں حضرت لوط کے زمانے کے ولی کو، اب دیکھیں حضرت ذوالفقار کے زمانے کے ولی کو، اب دیکھیں حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ولی کو۔ آپ پورے ولیوں کی جو ہے آپ پورے نبیوں کے زمانے کے ولی کو دیکھیں، لیکن کسی ولی نے یہ اعلان نہیں کیا میرا یہ قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ ایک سرکار عبد القادر جیلانی ہے جو بغداد کی زمین سے بغداد کے ممبر سے کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں قدمی حاضری علی رحمتی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم زمانے کے سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے کی آنکھیں ہو گئے تلوا تیرا، اولیاء مرتے کی آنکھیں ہو گئے تلوا تیرا۔ اب جانتے ہیں سرکار غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو کون سا مرتبہ عطا فرمایا؟ آپ کی طاقت یہ قوت کہاں سے
के मेरे आका फरमाते हैं कि मैं परतबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। यही वजह है कि जो मर्तबा नबियों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलोगे वही मर्तबा वलियों में सरकार गौसे आज़म का वही मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास उम्मती सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी को मिला हुआ है। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसी खाके धरती पर इसी खाके गिनती पर अंबिया किराम का सिलसिला मोहम्मद रसूलुल्लाह की बशारत दे रहा था, वही खाने काबा की तामीर कर दुआ कर रहा था, मालिक उस पैगंबर आज़म को मेरी ज़रूरत में पैदा फरमा, पैदा कर बशारत दे रहा था, वही ईसा बनकर यहाँ बता रहा था कि ज़माने वालों फिक्र न करो, मेरे पास मोहम्मद रसूलुल्लाह आने वाले हैं, मेरे पास नबियों का सरदार आने वाला है, मेरे पास नबियों का इमाम आने वाला है। इसी तरह सरकार गौसे आज़म की क़यामत का वक्त करीब आया, उसी बगदाद की धरती से, उसी बगदाद की जामी मस्जिद से जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जुनैद बगदादी कहते हैं कि मेरे कांधे पर भी अब्दुल कादिर जिलानी का कदम है। पूछा गया कि जुनैद बगदादी क्या वजह है, कौन आने वाला है जिसकी आप गाना पेश करेंगे, तो आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ है किसी बगदाद जिसको अल्लाह औसत को बड़ा किताब मिलेगा, वो ऐलान करेगा अलमी हाज़री अला रहमती कुल्ली वली के अल्लाह, सारे वलियों के गर्दन पे उससे खत्म होगा, मुझे फर्स्ट आ गया, मैंने ऐलान कर दिया, जब वो आएगा तो आएगा। लेकिन जुनैद पहले से अपनी गर्दन को पेश कर रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके आने से पहले इमाम हसन असली छुपा दे रही है कि सुनो गौसे आज़म की विरासत होने वाली है, वो औसत कुबरा, वो साहिब औसत कुबरा ज़मीन पर आने वाला है। ये छुपा लिया जाए, जब बगदाद धरती पर आ जाए तो उसको खोदा दिया जाए। वही हसन फसल याद कीजिए, असमत के पसीने पड़ रहा है और बता रहा है ज़माने को एक वली आने वाला है जिसको अल्लाह एक असीम मर्तबा अता फरमाएगा। आप देखिए वली किसी और का नाम लिखिए, बल्कि सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मुहीद्दीन का नाम है। अल्लाह ने आपको बड़ी अजीम मर्तबा अता फरमाया। आपकी विलादत से पहले, आपकी पैदाइश से पहले ज़माने के वलियों ने लोगों को बशारत दी कि लोगों ऐसा वली आने वाला है जिसकी शान का आलम ये होगा, जिसके मर्तबे का आलम ये होगा कि अल्लाह उसको महबूबियत का दर्जा अता फरमाएगा। अब जानते महबूबियत क्या होती है? अब देखें मेरा इमाम कहता है तू वो गौस है कि हर गौस को सैदा देगा, ज़माना गौस का सैदा होता है, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी का मर्तबा ये है कि खुद गौस आपका सैदा हुआ करते हैं। मेरा इमाम कहता है कि गौसे आज़म आपका मर्तबा ये है कि ज़माने वाले किसी और गौस पर फिदा होते हैं, लेकिन आपका रुतबा ये है, आपकी शान का आलम ये है कि वक्त का गौस तो आप पर फिदा होता और आपसे मोहब्बत करता है। खुद ज़माने का गौस आपकी असमत का पसीने पड़ रहा है, उस ज़माने का वली आपकी असमत का पसीने पड़ रहा है, ज़माने का कुतुब आपकी असमत के तराने गा रहा है। ये कि सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर की जो है असमत और शान, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत मुहम्मदिया में सबसे अजीम मर्तबा वलियों में सरकार गौसे आज़म को अता फरमाया। और आप जानते हैं आज के दौरे हादसा क्या है, आज के दौरे हादसा ये है बातिल कुव्वतें एक साथ होकर मुत्तहिद होकर इस्लाम की तरफ बढ़ रही है, इस्लाम की जड़ को खत्म करने की साजिशें कर रही है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आज जिसके लिए आज पूरी दुनिया में लोग दुआएं कर रहे थे, जिसके लिए लोग हाथ उठा रहे थे, जिसके लिए लोग रो रहे थे, वो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए। आप जानते हैं इस मस्जिद अक्सा जिंदगी के जमाने में 2 मरतबा मुसलमानों के हाथ में आया था, 2 मरतबा मुसलमानों के हाथ में आया था। एक मरतबा जिसके लिए रसूल आज़म ने दुआ फरमाई थी सैयदना उमर इब्न खत्ताब के लिए, वो मस्जिद अक्सा में खोला गया था। और दूसरी मरतबा वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसको बचपने में आका सरकार गौसे आज़म ने दुआ फरमाया था, सरकार गौसे आज़म ने दुआ फरमाया था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कहर बनके ईसाईयत पे टूट पड़ा था, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कहर बनके दुश्मनों की ताकत पे टूट पड़ा था और इस्लाम की अज़मत को अपने हाथों में लिया था। अब जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म का मर्तबा क्या है? मेरे आका के दीवानों, सरकार गौसे आज़म का फरमान है कि जो इंसान मेरी जमात-ए-कादरियत में शामिल हो जाएगा, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़मानत देता
कहता हूँ क़यामत तक जितने भी मुरीदीन शामिल होते रहेंगे बगैर तौबा के उसकी मौत नहीं हो सकती है। मेरे आका के दीवानों, अगर दामन पकड़ना भी तो गौसे आज़म के दामन को पकड़ लो, इसलिए कि ऐसा पीर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पीर का मर्तबा क्या है? सुनो, दुनिया में इंसानों का पीर हुआ करते हैं, दुनिया में लाख हजार करोड़ों के पीर हुआ करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त रुतबा ये है, वो इंसानों का भी पीर है, वो जिन्नातों का भी पीर है, वो मलाइका का भी पीर है। इसीलिए दुनिया पिया ने पीला पीला इसलिए दामन पकड़ता नहीं तो कादरियत का दामन पकड़ लूं। इसलिए कादरियत का दामन कोई आम दामन नहीं है, बल्कि एक बरेली से दीवाना जब बरेलियत की दामन को पकड़ा था तो कहता था, आलम इस्तिग़ाथ में दुआ करता था, कादरी कर कादरी ये उठा अपने अब्दुल कादिर कुदरत मां की बात से तो मौला जब तक जिंदा रख गौसे आज़म की कदमों पर जाके जिंदा रख, जब मौत है तो गौसे आज़म पर जो है मौत है, जब क़यामत के दिन उठा तो सरकार गौसे आज़म के कदमों में उठा। ये दुआ मेरे आका इमाम अहमद रज़ा फरमाते थे। आप सोचें कि सरकार गौसे आज़म का शहीद का मर्तबा क्या है, अल्लाह ने आपको रुतबा कैसा अता फरमाया है। और आप जानते हैं ये जमात कादरियत क्या है? ये जमात कादरियत कोई आम जमात नहीं है, लेकिन आप पढ़े तवारीख को, बगदाद की धरती को, आपको पता चलेगा जब बगदाद की धरती पर मंगोल तातारी इस्लाम के मुखालिफत जो लोग दुश्मन बन के कहर बन के टूट पड़े थे, वहाँ के मुसलमानों को इसको नाबूद कर दिया गया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार गौसे आज़म को मुंतखब फरमाया। आप जिरान में पैदा हुए थे तो इराक की धरती में गए, लेकिन आपको अरब की तरफ भेजा गया, बगदाद में भेजा गया, और फिर आपके जरिए दोबारा इस्लाम की अभियानी बनाई गई। इसीलिए आपका नाम मुहीउद्दीन जिलानी पड़ा, दोबारा दीन को जिंदगी बख्शने वाला। आप देखें जिलानी का नाम, अब्दुल कादिर का नाम याद नाम नहीं है। अब्दुल कादिर वो है जिसकी सुबह शाम पर मुस्तफा की नजर हो, अब्दुल कादिर वो है जिसको निकलता हुआ सुबह सलाम करे, अब्दुल कादिर वो है जिसने इस्लाम को इराक की धरती पर दोबारा जिंदगी अता फरमाई, अब्दुल कादिर वो है जिसने दोबारा तक़वा को बताया, अब्दुल कादिर वो है जिसने गौसे कुबरा का हामिल बना, अब्दुल कादिर वो है जिसने बगदाद की धरती पर खड़े होकर पूरी बातिल ताकतों को बताया कि तक़वा और अल्लाह की तरफ कैसे बनाया जाता है। वही इस्लाम की धरती जहाँ तक इस्लाम को बयान कर दिया गया था, वही बगदाद की धरती जहाँ तक इस्लाम को यूं कर दिया गया था। सरकार गौसे आज़म दस्तगीर ने अपनी बात अपनी तकरीर के जरिए दोबारा वहाँ पर इस्लाम की अभियानी कराई, इस्लाम की अभियानी कराई। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की ज़िंदगी में करामतों की बात नहीं करता, मैं आपकी फजीलत बयान करता हूँ कि वक्त कम है। हम बारहा सरकार गौसे आज़म की करामतों को सुना करते हैं, लेकिन मेरी कौम को आज करामतों की जरूरत नहीं है। मेरी कौम को आज अल्लाह के वलियों की मेहनत की जरूरत है बताने की, उन्होंने कैसी विलायत के दर्जे लेकर उन्होंने कितना इस्लाम के लिए मेहनत किया। आप देखें सरकार गौसे आज़म को, सरकार गौसे आज़म सिर्फ पिराने पीर नहीं थे, बल्कि आपने बगदाद की जमीन पर 25 साल तक बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए आप तो बगदाद की धरती में ऐसे गुलाम हुए थे। आप फरमाते हैं कि 25 साल तक कोई इंसान न मुझे देखा न मैं किसी इंसान को देखा था। आप सोचे कि इतना मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। जो 25 साल तक गुलाम हो गया वो बगदाद की वादी हो गई, बगदाद के बयाबान में जो एक डूब गया वो मलाइक के जंगलों में हालात ये हुआ करती थी कि कोई रब होकर वो रब होकर कसमें देता था, अब्दुल कादिर कब तक भूखा रहेगा, अब्दुल कादिर कब तक प्यासा रहेगा, तुझे मेरी कसम है खा ले, तुझे मेरी कसम है पी ले। ये सरकार गौसे आज़म को जवाब जब आप मलाइन के जंगल में गए और आपने मलाइन के जंगल में जो हालात किए, एक एक अंगूर के दाने पर हफ्तों दिन तक अल्लाह देते थे। आज भी मुसलमानों को देखिए आप सरकार तारीख को मनाने के लिए तैयार हैं, सरकार गौसे आज़म की करामतों को सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार गौसे आज़म ने जो हमें तरीका अता फरमाया, सरकार गौसे आज़म ने जिस तरीके पे चलने को हमें हुक्म अता फरमाया उसको हमने छोड़ दिया है। अब देखें सरकार गौसे आज़म की जिंदगी को, सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं कि मुझ पर एक वक्त
ایسا بھی آیا کہ میں مجھ پر حالت ہوش طاری ہوتا تھا، میں مدائن کی جنگلوں میں لیٹتا تھا، تاکہ میں کانٹوں پہ لوٹتا تھا اور میں پوری طرح سے لہو لہان ہو جاتا تھا۔ مدائن کی جنگلوں میں آنے والے مسافر مجھے اٹھاتے تھے اور شفا خانہ لے جاتے تھے۔ شفا خانہ جانے کے بعد میری حالت اور بگڑ جاتی تھی، مجھ پر حالت ہوش طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اب سوچے آج ہم غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، لیکن میرا غوث فرماتا ہے کہ جو کوئی نماز نہیں پڑھتا مجھ سے میرے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، جو بغیر نمازی ہو اسے بغداد کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ آج دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، ہم تو ولیوں کے نام لیا کرتے ہیں، لیکن ولیوں کی زندگی کو پڑھو، اللہ نے ان کو ولایت کیسے عطا فرمائی، اللہ نے ان کو ولایت کیسے دی۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا انہوں نے اپنے آپ کو فراغ اللہ کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو فراغ رسول کر دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظیم منصب عطا فرمایا، انہیں عظیم